ኣብ ሸራሮ ዳ እንታይ ተፈጺሙ እንተናእሰ ንሓንቲ ኣርሚ ንሓንቲ ኮር ፐርኮር ሓንቲ ፀረ ድሮን ብናይ ትግራይ ናይ ኣየር ክልል ድሮን እውን ኣየር እውን ከይተሓልፍ እንተ መጽያኸ ትብጥሳ ኣነዚ ሞብል ምራ አየር መንገድ ከኢትዮጵያ አየር ኃይል በተወረወረው ሚግ 23 ፋይተር ጀት አማካኝነት እንዳልነበር መሆኗን የኤርትራ ፕሬስን ጨምሮ ሌሎች የኤርትራ የሚዲያ ተቋማት እየገለጹ ይገኛሉ። መከላከያ ሰራዊትና በትግራይ በሰለስተ አንፈት ካብ እትማል ምሸተት ሒዙ ናይ ሰብ ኃይሉን ሎጂስቲኩን የጸገዐ ከም ዘሎ ተፈለጠ። በፍላይ ትግራይስ አንዲት ነገር ለመፈጸም አንድ ወር ይሰበሰባል። እሷንም አይፈጽማት ተገማግቦ ተቻችለናል ተባብሎ ያልፋሉ። ጠላት መጥቶ ቲፒኤልኤፍ ውስጥ ጠላት ብልጽግና መዋቅር ገብቶ እንደነበረ ያወቁ ተቻችለናል። አንድ ስቴፕ ወደ ላይ አወረድኩት፣ አንድ ስቴፕ ወደ ላይ አወረድኩት። ሸጠመ አይንብልን ጠላት ላዩ مثلا عن طلعون طلع أسرع عشرة كبرنا أيوه نايدم نقاد أيوه تجارب بركة خبول سبتان خاطر دليل لنا بترجع قاملنا هنا سلام كورة تخطاطلتي كم يوم سيخم لمون كم تلمود استفلا لي واناوي حدشتي أوري تاتن خمون واناوي مثل تاتي زلهم قريب الله نتا ميدار ما حدشتو خوكم سبسكرايب مقوار بيتسم خوكم يترسو كلها نرما لايك مقوار نتا مدونا نجمر أو نيلو مدونا خم تفلا ما زراهم استفلا لي عبيتي حدشتي أوري تاتن استفلا لي مثل تات بوليتيكا قدات ما زراك مثل تاتي زلهم قريب الله أو نيلو مدونا خم تفلا ما زراهم طعمي أب تقرأي زلو خناتات نابخ بيدخم وانيو إز خد زلو مالتيو لومي قفا عبشرن خوابيان خمس نوري زوج زلو حواريتها خمون دما لومي دبداون خمس نور تجلسون يرو بزاون استهرين بتعمي حريقو يزارو زلو دناقور مخانم هوهاتوني زجلس زلو مسعوبون كم دقيم خسر خمس يدلي يزجلس زلو مالتيو نسوون لو ما أنت بدونا بسافيه خنرينا كمون لومي إيرترام بريس هاب بوست كم زجورو هجي بوست زجورو يوسبر زينا مالتيو نسوون لومي دبداب خمس نور يجلسوا زلهم سو متتعايزوا زوجو حريتات من السو بوست زولو نسو عملنا له ما أنت بدنا بسفيه خرينا خمود ما لومي حيل الدبيت حلولون داود يوعلو زلو نبزو حسابات ما أهرقو علو هم مخانو بني أرجعت نازلنا مالتيو عيد عين زلو حيل الدبيت بزخانة الدب زخانة سواء لومي تحيز زلو بسفيه خرينا عملنا له ما أنت بدنا نزيو من قالوا تنبرهانو جلابون سراويت خمسة زلو بسفيه من قدتات أبناء إيرتران أفارن خمود ما تجري سراويت كم زلوا يزقلت زلوا نصور لما تبرر سفي خورين عمل لما تبرر نزيو من خالقوت نستفعل عليه وأنا وي حدش توري تاتن كمون بوليتكاوي قدرات مزناك مثل تاتي زلهم قريب الله حدش سمخوكم سبسكرايب بمقار بيت سمخوكم يترسوا كلنا رما لايك بمقار نتعملنا نجمر اسكم بخم جمر خونا ما بزعبا وين تاز زارو زلوا سكتاتنا المرس بتعمي تكرم قال عمو خانا خمون دما كلنا كم سوون كنا مهار اللون خيرو زقرم وعلتها تقبر زلا مالتي اسك ناتا بسلد ما تخطاتنا الملس أركاز بزاوا استزاربتو رمت تقولون زعدي نفس الصور كويني عتي الاستخوين عتي شعو بمن قد يمزي ندخلاتنا نموتو مالتي نسويتا مكونا ناين فالتين نيرنا كبلاكاس مرة مش بعود شاي قلت كلوز محازي قل ايكونة نيرا شو عبقال سرح مركب متقلا سلام سبروس قال سرحسي مركب دات الاستنداعي تسرح المانا بفصوص أورا زر لايلوم زيت فلت أميز بلوكم دلوه تليفون دويلة كم زيلو ما بحد سرح كتوع قيلو مسيت انستعى زر لا ايت متقلنا ناي كل متقنيحهم كيت شجر ساب قزار لا مسايت حرسي كيت تسقاني لهني أنا عدي يحواتي يا بوي قال خلو يبزع عداتي كلهم فاميلي كلو أي شجرني تشجرني يا رتزغون لكم حسو شو كل شجرني شو المزاري كم زيلا دويلات اللي تايلس نجلس كل جزء زير الساعة لا نقول سبزنا قرنا لا ينتظر أين فلت إننا شعيع عتيجنا بدي تقول ما كراري خايز ما تحس له اللي كان برامس جبر كجلس ترسع حدث قاش أخوينه أتو مسبلا ما تقول مستوى هالكاس كم يمتي خان تلا تجمع كانوا ولا نخبر مش هاد سوا هو كاسة المجبر تلا تجبرنا خرامون جزيرة رامون جزيك تكون زبال نجر في خوانا كيت بندات كيلا اللي ختصرح ده اللي خويكا كتسرحهم الفتان صريح من خنبر الفتان مالج توتالي نازل مع محبراوي هوت مال ده اللي تحتت النجار نجار تقاطي مو سبت راح نجرك سلال تحت خيط
نعوم مصنع زبهار استيلن تحزن مستودع تقلال السيرمون مستودع يلا كان بحث رديكال تمتو خمس تودس نتسمين ديتيلز صنيع كارو تبللو ابنت يلنا مرعا مسحلفه خمو ودي كارو ترغاغي كارو نبللو ابنت يلنا لك ابت مرعا شنن نبي كلاونتنا غيرنا تودي انت يصقيمو ولا دحريو وي قدم مرعا انت يكغاطمو يخيل انت خنحجز نقل تايلو نحنا نحجزو زبهال طفي يزرغا مانك بس قطابز بقى كل غزي خنغر لا زدل ነገር ማስቦት አለው አብልበይ ተረዲካኒ ሽዑ አብት ግዜ ተሸጊራ ነረ ኢለን ተዝኾን አነ ዛአቶ ገዛ ተዘይን ንብረን ነሩ ኢለ ዝሐስብ ሁሉ ግዜ ረዲአትን ነራ ማለት ረዲካኒ ናይ በሐቂ ዊንታ ሽኮር በጣም ይዝገርም እስከ ዘለኩም ሐሳብኩም ጻፉና በመቆጣል ማ አዲታትና ወል በጣም አይታኻላን ዘለዋ ማለት ይህከያ እስከ ናይ አዲና ህከያ ደማ ተخطاتنا እንመለስ ሰባይካ አድግ ጠፊአቶ አምዳስ ዋሰቴ ውዒሉ አይፈልጥኒው ማለት ግዜ ኸይ ማዕበለ ኸለዩ ማአነስ ሆቴል ሓድሪሉ ሆቴል ይሓድር ማለት ሕጂ ዝዓራት ተነፂፋ ተወልዊላ ተጸንሖ ዋ እዚ ደሞ ኣነ ዘይረብሕ ሰብ ደህድቁ ሰ ኮይነ ልፍት ትሕቲ ዓራት ኣትዩ ደቂሱ ሽዑ ብድሕሪኡ እቲ ዋና ሆቴል ክዘው ተቋጻጸራይ ሰብ የብላን ካሪ ይዋመሽ ሂብዎ ኸሎ ሳይራዮ ካብ ክልተ ፍቁራት ማለት እዮም ኣው خدوق سلام أتو تبلوت يا ريوان زلو تحت عراتال شو عمس دقة صباي أنت أنا سنعه خرك كل خص ملت علميا ترأيني يبلا تفكاريا حجتي تحت سلازل لها سلازل سوا أنت أرجع كترأيك هذا لا زقرم يوسك فمغصل ما هورا بتعمي زقرم حساب زطقمنا حسابيو زارو زلو اسك صني لا نسمع يا خواتي كمن اسي كتلوط إلى تحسب كلها حانت لا ناي بينهونت ودما ناي لونلينس درجه الله كتحالف زلقه السبطام يمرر ناتي زنبرت اكسبيرينس شرك جمعكو كتلوط مسبلكا قال مصحف تديو انت قال ديو حركوت كوتيلكا قال ነገር ይረዳካይ اتليست اتسخازل لخاي بوتا نعخا سيرف خمزه يقبرو ودما نعخا خمزه يقلقل دلو يعني وكام زلو فايت كلا كاو خابت خبابتي كابتن وعرختيهم كابتن تفرحوا صنع كادو علوز نبركا قال الي تبليخ اليلكا كل ነገር بينخاي شعون تايسك قال ነገር كو ترديكالو نوتو ما حدش تعرف كي تطري تو ما حدش تعرف لا كي تخيد اتناتهم درجه يبصح كان نعم انترسترون ايكون كان ማለት ንዑም ትምስጥ ኮንካ عرفت خاله انا خونزو مجن عركا خو انت خوينا حدا سب قال ነገር ድምስጥ ነገር ክረክብ አለው ባخ ናፍቲኦም ከይተመለስ ካን ምስኦም ቆፊልካ አሰልቻው ኮይን ልዕላሎ ትምንታይ ገለ ነገር ስለስተረዳካ ካኦም ስብ ገለ ነገር حليف ካላ አብዛ ታይም እዚኣ እስኻ ነፍስኻ ተጣቃላ እስኻ ነፍስኻ ሞራል ተባ ማንም ሰብ ሞራል ከለካ ይከል እንበርከ ዝርእ ነገር ደምጽኻ ነገር የለ ቡሽጥ ኻጥራይ ገለ ነገር ተረዲካ ዘሎ ስለዚህ አፍታ ታይም ትያ ባዕልኻ ነፍስኻ እንዳጣኻ ነፍስኻ ሞራል እንዳሃብካ ትخيድ ዋለ ኣብዛ ስቴጅ እዚኣ ዘለኹም ሰባት ኣለኹም ዶ ወይ ካብዛ ስቴጅ እዚኣ ዝሓለፍኩም ሰባት እስከ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጽሐፉ ናብ ካልኦት ካሸር ግሩ አይ ላቭ ዩ ኣብዛ ስቴጅ እዚኣ ዘለኹም ግን ፕሊስ እስኹም ጥራይኹም ነፍስኩም ተጣቅዑላ ትኽእሉ ማንም ሰብ እቲ ብውሽጢ ዘሎ ክርኢ ይክእል በርካ ኣብ ደገ ዝርእ ነገር ኣይስራሕኩም ዝርእ ነገር የለ እቲ ዝርእ ነገር ክሳብ ዝመጽእ just push yourself دفوان نفسهم دفئيان نفسك شيء I love you peace and love guys see you بتعم لبام هون أزجرم حسب مقصد ما نشنش بزعبها سدت استزارب وصلنا نسمع أزجرم حسب زي مهلاوي إرتراسي ناتا بقى نزحلف كاي ممرار حسب وندو لم كهم يزلوا قدم معسكر ذكروهم كيرتراو أبتقرأ أب معسكر زحشنا بران برنيرو شعو كينات مس جمره اب منغو زحلفه بقى بملؤم كاب دغف تغرف ملؤ مالتيو ديت كراي تبلص لمانيرا تغراي تبلص لمانيرا يسغورنا بعد محرا بقى بعد محرا حدا كان بتخفيت له تباهيلو لأن محرا كان بقارينا على مواج كما يسب واج بلا له كما يسب هو سب حلف رينا زحلفه تمكرو تسب شو عسك تابيلو مقدايرنا إثيوبيا خاصة بتكميرو ما مقدايرنا إثيوبيا سرقت اليوم لياب اليوم مدناقرت اليوم بورسانا خمس قبرو وقال نابي كيت كاشعونا مقداير تركي مقداير تركي خا لا تري واصل لهم كم تجربنا خمس قبرنا كير تراوسي بزح على فوسي قفاع يزلو بزح على فوسي بقى ناي دلالو تبلسي يزخون زلو بقى بزح على بكايو بقى بكله نانا أكايدانا بقى تزحمغه كي تقرمو كابقالوت سدتنيهات بقى نانا زغفه معناته زتابقل كايله زعتل كايله قال بقى ابليبيا تبل ابغريت تبل بقى
بعد جبتي قداموت زبدلو إيرترايان قداموت حما أزرخبو إيرترايان أبزخون إيرترايان بكا وانا زي يقولوا حزب مالتهم إذا فوزين نحن قرعاتنا نحن بكا نعلم فرياتنا نعلم فريات حزبنا قلا نهين يكونن እስከ መውጻል ድማ ኃይለ ደደቢት ደደብ ዝኾነ ሰብኣይ ፀረ ቃንዛ ዘይብሎ ምስ ፀረሮን ኣለና እዮም ዝሉ ዘሎ ህጅውን ሰራዊቱን ኩሉ መንእሰይውን ክእጣቃለዎ እዩ ዝሉ ዘሎ ሃለሉ እዩ ብዝኾነ ዝሉ ዘሎ እስከ ዘለኩም ሪቱ ሃሳብኩም ጽምዎ እሞ ኣብተኹም መጽሓፉልና ኣብ ሸራሮ ዳ እንታይ እዩ ተፈጺሙ እንተነኣሰ ንሓንቲ ኣርሚ ንሓንቲ ኮር ፐርኮር ሓንቲ ፀረ ድሮን بناي تግራይ ናይ ኣየር ክልል ድሮን ውን ኣየር ውን ከይተሐልፍ እንተ መጽያኸ ትብጥሳ ኣነዚ ሞል ኣብ ሸራሮ ዳ እንታይ ተፈጺሙ ትክክል እዩ ታ ድሮን ጥቃዕ ተብጽሓ ትክክል እዩ ወቂዓ እያ ኣብ ጎምሃሎ እዩ ኣብ ከባቢ ጎምሃሎ ኣብ ሸራሮ ኣብ ከባቢ ጎምሃሎ ማለት እዩ ሓሙሽተ መኻይንን ተወቂዐን ገሊአን ተሸንጢፈን ገሊአን ተወቂዐን ብደንቢ ሓሙሽተ መኻይን ተወቂዐን ተን ሰለስተ ሽንጣፍ እዩ ተን ክልተ ግን ተወቂዐን ሰባት ውን ኣብአን ዝነበሩ በትክክል ሶሪ ስለዚ በትክክል ኣብአን ዝነበሩ ሰባት ውን ተወቂዖም እዩ መብዛሕትኦም ስታፍ እዮም ተወቂዑ ሰባት ውን ኣለዉ توقع سبات الله أنا مسوعتنا زخافلس كحزب صحنا إلا نهوس بسات زعتوجن قالو تم مسوعتنا زخافلو جاكانونا يوم مسوعتنا زي كفلنا كم مسوعتنا توصع بزخون من قدي عدي كنا محضروا لنا نقول حزبنا كنا محضروا لنا نقول من قدي كندلل لنا إيو سلازي تغكل إيو وقيعي أو جمهال أيو أو كوابي جمهالو أو شرارو أو كوابي جمهالو مالتي حمش تمخاينين توقعين قالي أنت شنتفن قالي أنت توقعين بدمي مبزحتهم ستاف يوم توقع سباتون الله توقع سبات الله እዚህ ንኸይህሉ ጥንቃቄ ይዝግበር እዚህ ንኸይድገም ንድሕሪ ሕዚ ፍጹም ከይድገም ካብዚ ክንምሃር ናይ ግድን ይዝኸውን ኣብዚ ሓይሊ ደደቢት እስከ ዝበሎ ዘለኩም ሪቱ ሃሳብኩም ፃፉላ ብምቕፃል ድማ ሎሚ ስጣሊን ብጣዕሚ ሓሪቑ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ህወሓት ብዝገብሮ ዘለዉ ምንቅስቃሳት ደስ ኣይበሎን ዘሎ ንቦም እውን እንዳፀረፎም እንዳወቀሶም እዩ ዘሎ 50 ዓመት ስኢሎም ኣኼባ ጥራሕ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እምበር ውፅኢት ኣይረኣናን እዩ ዝብል ዘሎ ሓቂ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እስከ ዝብሎ ዘሎ ድማ ተኸታቲልና ንመለስ አካባቢ ያለው እንዝላልነት ከፍተኛ ኔግሊጀንስ አለ ሳይንስ ኦፍ ኔግሊጀንስ አለ የሚታይ ነው ባህሪያቸው ነው ይሄ በጣም በብዙ መንገድ የሚታወቁበት ነው ይሄ አብይ አህመድ ትውልድ ሌላ ትውልድ ነው ቆፍጥ ዝም ብሎ ይሄ ህጋቅ አለ ምን ይለኛል አቅ ህዝብ ምን ይለኛል አቅ ምንም አገባው ትግራይስ አንዲት ነገር ለመፈጸም አንድ ወር ይሰበሰባል እሷንም አይፈጽማት ተገማግቦ ተቻችለናል ተባብሮ ያልፋሉ ጠላት መጥቶ ቲፒኤልኤፍ ውስጥ ጠላት ብልጽግና መዋቅር ገብቶ እንደነበረ ያወቁ ተቻችለናል አንድ ስቴፕ ወደ ላይ አወረድኩት አንድ ስቴፕ ወደ ላይ አወረድኩት እንዴት ገመገምኩት ማስጠንቀቂያ ሰጠሁት እንደዚህ አብረን እንሂድ ይላል ለምንድን ነው ታዲያ መጀመሪያውን አብረን እንሂድ ሳትል 2 ሳምንት 3 ሳምንት ሙሉ በትግራይ ጎልደን ጊዜ ወርቃማ የሚባል የትግራይ ጊዜ ስብሰባ ላይ ለምን አሳረፍክ ብሉ ሲሉ ምንድነው ያደረከው ምን እርምጃ ወሰድክ ብትሉ ምንም አልወሰድም ከዛ ተገማግሜ ውስጣችንን ተገማገምኩኝ ይላል 50 ዓመት ሙሉ 51 ዓመት ተመሳሳይ የግምገማ ፓተርን ነው የመጣው ብዙ ጊዜ ነው የምነግራቸው እኔ የሚሰማኝ ነው የምናገረው ችግር የለብኝም እኔ ብዙ ሰው እንደዛ እንደሚላቸው እርግጠኛ ነኝ ጊዜያቸው ግምገማ ላይ ስብሰባ ላይ ነው የሚያሳልፉት እኔ ወታደር አይደለም መንግስት ባለስልጣን አይደለም እጃቸው ላይ የሚያውቁት የታይም ፍሬማቸው የሚያውቁት እነሱ ናቸው
ብልጽግና እንዴት አድርጎ በትግራይ ላይ እየተለማመደ እንዳለ ግን የሚገነዘቡት ይመስለኛል። ትግራይ ድሮን ተመታ፣ ቲዲኤፍ በድሮን ተመታ የሚል መረጃ ትግራይ ላይ ሲመላለስ ምን ያህል ታጋይ ነው ወደ ቲዲኤፍ የነበረ ወደ ቲዲኤፍ የሚመለሰው? መስራት አለባቸው። ማን መቼ ነው የሚጠብቁት? እነዚህ የአላያንስ ሼር መውሰድ አለበት እኮ ሚሊተሪ አላያንስ ለምሳሌ ማወጅ አለብኝ። ዛሬ ቢያወጅ ማን ይከለክለዋል? የትኛው ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ነው የሚያውቀው? ማን ሲሞት ነው? ማን በድሮን ሲገደል ነው? ግን ክንዛርበልና ትማሊ ናይ አዲስ አበባ ዘሎ ቶም ናይ ብልጽግና ሰባት ዝብሉ ቶም ናይ ስምረት ሰባት ዝብሉ አክቲቪስታት ድሮን መጥቃዕቲ ፈጽም በዚ አካባቢ ሰራዊት ሓልፈሎ ሰራዊት በዚ ይኸረሎ እንዳበሉ ይዛረቡ ነይሮም። በቲ ሳቶም ዛረቡ ዝነበሩ ድማ ለይቲ መጥቃዕቲ ፈጽም ክበሃል ተሎ ሓጢያቱ ናይ መን እዩ? ናይ መን ማለት ብልጽግና ስርሑ ይሰርሕ ዘሎ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም እውን ስርሖም እዮም ሰርሑ ዘለዉ ወገን ትግራይ ግቡእ ጥንቃቐ ዘይተገበረሉ ምክንያት ድዩ? እንታይ እዩ? እንታይ ኣለና ሓበሬታ ብዛዕባ የማን ፀጋም ዝውረር ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎስ እንታይ ኣለካ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ? ካሊእ ከም ዝትበልካዮ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዕለታዊ ስርሑ እናሃለወ ኣብ መሬት ትግራይ እናሃለወ ካብቲ ዝተለመደ ስራሕቱ ካሊእ ኣብ ዘይተፈለየ ምንቅስቃስ ዘየለ እናሃለወ ኣብ መሬት ትግራይ ካብ ተራሮ ምናልባሽ እውን ጥቃ ሸራሮ ናብ ገምሃላ ኣንፈት ኣከባቢ ኣብ ዝተለመደ ዕለታዊ ስራሕትን እናሃለወ ብናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ድሮን ደብዳብ ተፈፂሙ ኣሎ። በዚ ድሮን ደብዳብ እውን ኣብ ኣካልን ኣብ ሂወትን ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ጉድኣት በፂሑ ኣሎ። በተመሳሳሊ ኣብ ንብረት ሰራዊት ትግራይ እውን ጉድኣት በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ብክልተ መንገዲ ክሪኦ ኣለና። እቲ ሓደ እቶም ናይ ብልጽግና ሓሻኽር በብዝኽእልዎ ቋንቋ በብደዓጢቆም ዝሓዝዎ ሕሽክርና ኣጋኒኖም ዘቕርብዎ ክንድዚ መኻይን ባ ክንድዚ ሰብ ባ እገለ ኣሃዲ ተወድአ ትባ እገለ ግዛዕ ከምዚ ኮነ ትባ ዝበሃል ሓደ ጫፍ ኣሎ። በቲ ካሊእ ገጽ ግን ፀላእ ንምንታይ ዝፈፀመ ኣይንብልን። ፀላእ እዩ እሞ ፀላእ እውን ፀላእ ስርዓት ብልጽግና እዩ። ናይ ደም ነጋዳ እዩ። ተጋሩ ብምንብርካ ከቢሉ ስልጣኑ ክቐፅል ዝደሊ ኢልና ብተደጋጋሚ ኢልና ኢና። ዝኣዲ ናብ ምንታይ እያ ዝኸድ ዘላ ሸር ድማ ዝነበረ ግፋስ ከርእይዋ ኣሕዋተይ أنا عندي عمل ستين عمل إيه أنا خايف نفسه. كان مو تكبر وعشة. هاي كمان إقامة مكسب برا ما بدنا مش عم تقالة. تقصي كان. أنا أسمع الدواعي من كلمتين. هذا يفرق هذا يقول ناس. يسوي ما يفسوه. مو يروح. من شافه መከላከያ ሰራዊትና በትግራይ በሰለስተ ዓመት ካብ እትማል ምሸት ሒዙ ናይ ሰብ ሓይሉን ሎጂስቲኩን የፀግዐ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብፍላይ ብቆቦን ብተከዘን ጸሊሞይን በበዝሒ ዝፅጋዕ ዘሎ እንትኸውን ብዓዲ ጎሽ እውን ክሳብ ማይ መከላከያ ሰራዊትና በትግራይ በሰለስተ ዓመት ካብ እትማል ምሸት ሒዙ ናይ ሰብ ሓይሉን ሎጂስቲኩን የፀግዐ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብፍላይ ብቆቦን ብተከዘን ጸሊሞይን በበዝሒ ዝፅጋዕ ዘሎ እንትኸውን ብዓዲ ጎሽ እውን ክሳብ ማይ ተመነ ዝበሃል መንደር ተከዘ ደልደለ በፂሕሎ ብዓፋር እውን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓይሉ ናብ ዶብ ትግራይ የፀግዕሎ ከምኡ እውን ብዛታ ወረዳ ሓንቲ ክፍለ ሰራዊት ዝነበረት እንትኸውን ናብ ሎሚ ዘውግሕ ክልተ ሻለቃ ከም ዝተወሰኹ ይግለጽ ኣሎ። መቐጻል ድማ ሎሚ ኤርፖርት ናይ ኤርትራ ከምተ ደብዳብ ከም ዝተገበረ ዝገልጽ ሎሚ ፕረስ ናይ ኤርትራን ፕረስ ፖስት ዝገበርዎ እስከ ተኸታቲልና ንመለስ ንምንታይ እዮም ገይሮሞ ዝብል አስመራ አየር መንገድ ከኢትዮጵያ አየር ኃይል በተወረወረው ሚግ 23 ፋይተር ጀት አማካኝነት እንዳልነበር መሆኗን የኤርትራ ፕሬስን ጨምሮ ሌሎች የኤርትራ የሚዲያ ተቋማት እየገለጹ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በ1998 ጁን 5 እና 6 በፈጸመው ድብደባ አማካኝነት የአስመራ አየር መንገድ በፋይተር ጀቱ ሚግ 23
እንዲሁም ደግሞ በክላስተር ቦምቦችን በመጠቀም ጭምር የአስመራ አየር መንገድን ጨምሮ ሌሎች የዜጎች መኖሪያ አካባቢ ላይ እንግዲህ በቲፒኤልኤፍ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት ጥቃት ፈጽሞ እንደነበር የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናትን የሚደግፉ የተለያዩ የኤርትራ ሚዲያዎች አሁን ላይ እየዘገቡ ይገኛሉ። በወቅቱ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ አሶሺየትድ ፕሬስ ኢትዮጵያ ክላስተር ቦምቦችን ተጠቅማ አስመራ አየር መንገድን አጋይተዋለች ወይም ደግሞ በአስመራ ላይ ጥቃት ፈጽማለች በማለት ያስነበበ ወይም ደግሞ ያሳየ ሲሆን ከዛ በመቀጠል ደግሞ በ1999 ደግሞ የተለያዩ የሚዲያ ተቋማትን ጨምሮ ባወጡት እንግዲህ መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ የፈጸመችው ጥቃት በትክክል ሚግ 23 ተዋጊ ጀትን በመጠቀም እንደሆነም ጭምር ገልጸዋል። ታዲያ አሁን ላይ የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት ጁን 5 እና 6 1998 በአስመራ አየር መንገድ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ማስታወስ ለምን አስፈለጋቸው ወይም ደግሞ ህወሓትን የሚመራው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት መለስ ዜናዊ የተመራ ኃይል ነው ይህንን ጥቃት የተፈጸመበት በማለት ይህንን ለምን አስታወሱ ካለን የህወሓትና የኤርትራ ግንኙነት ምንም እንኳን ጽምዶ በሚል ጥምረት አሁን ላይ አጠናክረናል ቢሉም አዋጭ ያልሆነ ጥምረትና ኤርትራ የራሷን ጥቅም ለማስከበር ብቻ የፈጠረችው ጥምረት እንጂ በሁለቱ ኃይሎች መካከል መተማመን እንደሌለ የሚያመላክት ጉዳይ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ወጣ ባለ አጀንዳ ደግሞ ስመልሳቸው ቅን ልቦች እንግዲህ በየወሩ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ የፈጠሩ ሰዎችን እያበረታታ እየሸለመ ይገኛል። በአመቱ መጨረሻ ላይ 100 ግራም ወርቅን ለመሸለም ደግሞ የተለያዩ እጩዎች ቀርበዋል። ከነዚህ እጩዎች መካከልም እንግዲህ ከአለፉት ወራት ከነሐሴ ወር ጀምሮ በነበሩ እጩዎች አማካኝነት እስካሁን እየተመረጡ መጥተው አሁን ላይ ወደ መጨረሻዎቹ ምርጫዎች ላይ ተዳርሰናል። አመቱ መጨረሻ ነሐሴ ላይ ደግሞ ቅን ልቦች የአመቱ በጎ መልካም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነውን 100 ግራም ወርቅ እንደሚሸልም ጭምር ገልጿል። የቅን ልቦችን አካውንት ገብታችሁ ፎሎ አድርጉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምርጫችሁን በኤስኤምኤስ በተለያዩ መንገዶች እንድትገልጹ እንጠይቃችኋለሁ። አካውንቴን እናንተ ግን ኮፒ ሊንክ አድርጉ ባይ راهم مولوم يوم بوست غيرومو هجي ስለምንታይ ከም ዝገበሩ ደልዮም ዝል አይተፈለጠን ናይ ቅድሚ ክንደ ዓመት ዝነበረ ማለት እዩ ፖስት ገይሮሞ እስከ ብዙኾነ ዘለኩም ሐሳብ ሪተኹም ጻፉና ኣሎ ማንቲ ሲነረትና መደብ ድማ ከም ተስተኻታተልኩም ዝመስል ነይሩ ከም ዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ዋናዊ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ፖለቲካዊ ጉዳያት መዘናግዒ ምስልታት ቀዲሞም ንኹም ንኸሱ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃንኩም ኣይትረሱ። ብካልኦት መደባት ክሳብ ራኸብ ሰላም ይራኸበና ኣሕዋተይ ቻው።